The gastroenterology department. Le service de gastro-entérologie. Le service de gastro-entérologie. Le service de gastro-entérologie. The infection control department. Le service de lutte contre les infections. Le service de lutte contre les infections. Le service de lutte contre les infections. The neurology department. Le service de neurologie. Le service de neurologie. Le service de neurologie. The nutrition department. Le service de nutrition. Le service de nutrition. Le service de nutrition. The nutrition department. Le service de nutrition. Le service de nutrition. Le service de nutrition. The nutrition department. Le service de nutrition. Le service de nutrition. Le service de nutrition. The nutrition department. Le service de nutrition. Le service de nutrition. Le service de nutrition. The nutrition department. Le service de nutrition. Le service de nutrition. Le service de nutrition. The pathology department. Le service de pathologie. Le service de pathologie. Le service de pathologie. The pharmacy department. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. The pharmacy department. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. The pharmacy department. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. The pharmacy department. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. The pharmacy department. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. Le service de pharmacie. The physical therapy department. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. The physical therapy department. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. The physical therapy department. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. The physical therapy department.
Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. The physical therapy department. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. Le service de physiothérapie. The pulmonology department. Le service de pneumologie. Le service de pneumologie. Le service de pneumologie.